गार भर दिसतालो बघा तो अजून ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशन त्या चेडवाचेर कंप्लेन घेयना. चेडवाचें नाव कितें? दीक्षिता नाईक. अजून तेजेर कंप्लेन जायना. सो आमी आता SP कडे आणि गोयच्या CM कडे रिक्वेस्ट करता की ते चेडवाचेर FIR जावची म्हणून, नाल्यार ते चेडवाक लागून आनीकूच चेडे मरतले. माझें नाव सायराज कुणयकार. हांव चोडणा रावता आनी हांव आयज म्हाजो जीव दिता एका चेडवाक लागून, दीक्षिता नायक. त्या चेडवान 7-8-9 म्हयने जाले नाचले 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 म्हाज्या वांगडा आनी आतां तेणें दुसरे सोदले. वा व्हिडिओ काडटा इतल्याकूच की म्हाज्या बापायक, म्हाज्या फॅमिलीक, लोकांक कळोनी म्हणून की म्हाजी चूक नासली. कळ्ळें? म्हाजी चूक नासली. हांव व्हिडिओ काडून तुमकां फकत प्रूफ दिता की म्हाजी चूक नासली आनी कितें घडलेलें पळय तें सांगता. कित्याक हो चेड्याचे अशें हें ना कितें तो म्हळ्यार गांवांत कोण असो वायट तेजे कांयच उलयना, सगळ्यांक बरो आसलेलो. आयज हांगा घरांत तेजे लोक येयला तितलोय रडटा. आनी बापायचे आनी आवयचे पळय, आवयक कॅन्सर आसा, आवयक कॅन्सर आसा आनी एकटोच चेडो. 3 भयणी तुमी न्हू? 2 जाणां भयणी. एक लगीन जाला, दोगांयकूय लग्न केलें आनी ते धाकट्याक अडफडे दिले. व्हडले म्हणजे मम्मी आसता. सो आतां एक गरीब फॅमिलीचो एकूच चेडो, एक फक्त पुलिसांचो एक फोन येयलो म्हणून तो, आनी ते चेडवान तेका इतलो डिप्रेस केलो, इतलो एन्झायटी दिले की चेडो रेल्वे पोंदाक गेलो आनी 2 कुडके चेड्याचे जाले. आयज आवय बापायची हालत तुमी लोकांनी आता डिसायड करचे, पुलिसांनी कंप्लेन हेजेर घेवपाची काय असल्या चेडवाक सोडपाचे ते आता लोकांनी डिसायड करचो. आयज आमी अशेंच आमच्या चेड्यांक मारून दिवपाचे काय चेडवांक? मोगान पडटात तुमी आनी ते चेडू वयल्यान बिंदास भोंवता खंय. आपल्यान कंप्लेन दिल्या, पयलीच कंप्लेन दिल्या म्हणल्यार तुजो मारपाचोच प्लॅन आसलो काय गो तेजो? जर हेजेर FIR करिना जाल्यार हांव यांच्या फॅमिलीक घेवन, आवय बापायक घेवन, हे आता कॅन्सर पेशंट का घेवन पुलीस स्टेशनाच्या भायर तशेंच धरणाक बसतले. म्हाका जाय जाता तितले बेगीन ते चेडवाचेर कंप्लेन जालेली आनी ते अरेस्ट जालेले. आनी हेंचे कडेन चूक मागून दिवून ते चेडोक हाडून दिवंक शकचे ना. एटलिस्ट ते चेड्याक न्याय दिवचो आनी आवय बापायक न्याय दिवचो म्हणून कंप्लेन करून. म्हाका कितें उलोवपाक जाय तें देखून कळना. हेंची हालत पळोवन म्हाका जाल्यार उतराय सुटना. GMCसून येयलो, GMCन येयलो, गाडी आमच्या आंगणान वचून पावता 2 व्हिलर. गो कितें गो बाबू? हांव जाणा बाबू घरांत आसा म्हणून आमचो. कित्याक लायटी पेटोवंक ना? तो मोबायलार आहलो म्हणटो तो मोबायलांत आहा. त्या काळोख जाला तो कळोंक ना दिसता. आनी आमकां उदक तरी तापयला काय म्हणून हांव फाटल्यान गेलो. उदक दार धुकल्ल्यान, दाराक तडी ना काय ना. म्हणजे म्हाका आसात को फाटल्यान जर वत जाल्यार उदक तापोवंक ना. हे बेगी लाकडां घातली आनी ताका उदक तापोवन घेतले. उदक तापोवन घेतले आनी ताका दिलें. आनी हांव म्हाका उदक तापयतालो. एक भुरगो हांगासरलो विशाल खांडेपारकर म्हणून येयलो. तेंचे कोण तरी सयरे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार PC आहा लेडीज झाडी म्हणून. तेणे ताका सांगलें कितें साईराजाच्या पप्पाक सांग सायबान फोन कर म्हणला. आनी म्हाज्या कडेन सायबाचो ओल्ड गोवाचो बीन फोन ना. हांवें म्हणलें ताका मार मरे फोन. ना म्हणून आपल्याक कडकडो येता म्हणून लागलो पुलिसांक फोन करूंक. हांवें तुका ना त्या विशाल म्हणटा पळय तेणे, तो भुरगो येयल्लो पळय तेणे. हांवें म्हणलें तुका कोणी सांगला पळय त्या फोनावर सांग आनी तेजो पप्पा उलयता सायबाक दी म्हणून सांग म्हणून. तेणे ताका फोन मारून ताका दिलो आनी त्या सायबा कडेन हांव उलयलो. सायब म्हणलें कितें जालां? तर अशें अशें हा चेडूं तेजी आवय आनी भाव हांगा बसला म्हणून तो साईराजाक घेवन यो. हांवें म्हणलें सॉरी सर म्हटलें. हांव म्हणलें आतां GMCसून येयला म्हणलें बायलेक घेवन. तर कितें जालां? हांवें म्हणलें तें कॅन्सर जाला, ताका किमोथेरपी दिवन येयला म्हणलें. आनी आमच्या घरान म्हणलें आनी कोण ना. म्हाका म्हणलें ताका आतां जेवण तिका नांग उदीक जेवण करूंक जाय आनी वाडूंक जाय. हांव आतां येयना म्हटलें आनी फाल्यां येयना म्हटलें. फाल्यां सांजचो 4:30 ते 5:30 दरम्यान ताका घेवन हांव येता. हांवें सांगलें म्हणटरी हांवें जावन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली म्हाज्या चेड्याची हाडटा म्हणून. जाल्यार ताका तुमी फोन करप न्हू. ताका तुमी फोन केलो तो बरो. तुमचें काम तें. हांव तुमकां ते कामा बद्दल आनी त्या चेडवान कंप्लेंट दिल्या म्हणून हांव तेंचे काय म्हणना की ती ऑथॉरिटी कडेन येयल्या. त्या चेडवान कंप्लेंट दिल्या म्हणून हांव तेंचो कित्याक तेंच्या घरा कडेन जर तो चेडो येयला जाल्यार तेंच्यांनी दाणे तोणके घेवन ताका मारूं शकताली ती. कायदो हातीन धरत. पूण हांव तुमचे ऑथॉरिटी तेन्ना तुमचें काम आसलें कितें? दोनूय पार्टीक बसून तें सॉर्ट आउट करपाचें. हांवें तुका 4:30 आपयलें, तुमी तांकां फाल्यां 4:30 आपोवपाचें न्हू. तुमी ताका ट्रेस केलो, ओके. तुमी ताका धरून पुलीस स्टेशनांत बसोवपाचो
आयज तेका तर सोडलो, तुम्ही पुलीस धांवतेच्या फाटल्यान गेलेत म्हणून तो गेलो न्हू थंय. आनी तेणे म्हाका हांवें ताका सांगलेलें, बाबू तूं खंय आहा. मागीर पुलिसांनी म्हाका फोन केलो, ताका बरो फोन कर आनी समजय म्हणून. हांव ताका फोन कर, हांगा हांव होच रस्त्यार गेलो, ते बसतालो तो गेटी कडेन, रेंज मेळना म्हणून. थंय गेलो, थंय तेणे म्हाका चेड्यान फोन केलो. हांवें म्हणलें बाबू एक्झॅक्ट सांग तूं खंय आसा काय म्हणून. तर आपूण म्हणून पयलीं सांगली चड ना. हांवें तशें नाका म्हणलें, हांव प्रसादाक घेवन म्हटलें येता. कांयच जायना, कोणूय केदोय आसूं म्हणलें प्रसादाक घेवन हांव येता, तूं खंय आसा. तर आपूण ओल्ड गोवा म्हणलो. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार ना म्हणलो, आपूण मातसो फुडें आहा म्हणलो. पळय म्हणलें बाबू थंयच राव, हांव प्रसादाक घेवन येता म्हणलें. आं म्हणलो. आनी फेरीबोट मदीं आसतना म्हाका फोन येयलो चेड्याचो, पप्पा खंय पावला तूं काय म्हणून. हांवें ताका बेश्टेच सांगलें रायबंद्र हॉस्पिटला कडेन पावला म्हणलें, तूं भियोंक जायना म्हणून. हांव अशी मदीं आहा फेरीबोटी. फेरीबोटी 4 रस्त्यार पाव तर हो फोन म्हाजो कसोच घेयना. फोन घेयना म्हणून मागीर मी पुलीस स्टेशनार गेले. पळय जाल्यार तो PSI साईश ना म्हणून हांवें फोन मारलो. म्हाजे फोन नंबर आहलो न्हू हेचेर येयल्लो. फोन मारलो, साहेब म्हणलें खंय आहा तूं. हांव येयला म्हणलें उडको. राव आमी जेवंक गेला म्हणलो. आपूण येता. मागीर तो येयसर रावले आमी. मागीर तो येयलो, तेजे कडेन डिस्कस करता बाबूचो म्हाका फोन येयलो. पप्पा म्हणून तुका धाडला म्हणून. हांव म्हणलें कितें व्हिडिओ म्हणून. आनी व्हिडिओ नाका तूं यो रे म्हणलें. हांव व्हिडिओ पळयना तेजो. तूं म्हणलें 2 मिनटां म्हाजे कडेन उलय, कित्याक म्हाका खबर आहा हो डिस्टर्ब आहा म्हणून. तूं यो रे म्हणलें. म्हाजो घेयना म्हणून तेका दिलो हांवें. तेणे ताका सांगलें कितें प्रसादान, अरे बाबू म्हणगलो आपूण येयला म्हणून. ना भाई म्हणगलो, तूं सॉर्ट आउट करतलो तो म्हणगलो, आपल्याक सामकें खबर आहा म्हणगलो. पूण आपल्या गांवान भोंवंक येना आपूण जियो सॉरी म्हटलो आनी कट केलो फोन. आतां तूं पुलीस तर म्हटलो. आनी ताका हांवें अशेंय सांगलेलें 4 रस्त्याचेर तूं पुलीस स्टेशनार येवं नाका. ते कितें आहा तें म्हाका तोंडान सांग, हांव वयतून ते सॉर्ट आउट करता म्हणून. पुलिसांनी ताका ट्रेस केलोच म्हणून. कित्याक म्हाका आतां म्हायती कळ्ळा तो संदीप निलेश पुलीस गेल्लो आनी तेच्या वांगडा आनी एक पुलीस गेल्लो म्हणून. आनी तेणे कहें सांगलां, तेणेच खुद्द सांगलां आमकां पुलीस स्टेशनार. पयर आमी शुक्राराक कंप्लेंट दिवपाक गेले रातच्या 8 चेडवाचेर त्या ती बरोवपाक. तेन्ना तो भायर आमच्या कडेन उलयला. आमी पयले PI कडेन बसलेले. तो भायर निलेश म्हणटा पळय, तो भायर आमच्या कडेन उलयला. आमी सगळ्यांक सांगला तेणे. कितें आमकां सगळ्यांक सांगला तेणे. आमकां 2 मिनटां चुकलो तो म्हणटा. आमी फाटलाग केलो तेजो म्हणटा. थंय गाडी सुटना. तो कसो गेलो स्पिडीन. अरे स्पिडीन गेलो म्हणून बाकीचे तुमचे कडेन ऑथॉरिटी ना. तुमी आक्षी पुलीस स्टेशनाक खंयचो सांगपाचें, नाक्याक फोन करून सांगपाचें तेका आडय म्हणून. चेडवान लज काडली म्हणून चड हें जालो. हय चेडवान म्हणजे तो लजेक भियालो. तेणे म्हटला व्हिडिओन, पप्पा आपूण हे व्हिडिओ काडला हो म्हाका काडला म्हणून. म्हाका पळय पप्पा म्हटला तेणे. म्हणून हांव तें आतां हांव सोडटा. कित्याक चेडो म्हाका मेळचो ना, पूण हांव तांकां कित्याक सोडटलो. आनी हे पुलीस पळय कोण तेजो हें केला न्हू, तेंचेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. हे पुलिसांक लागून जालें. तुमकां जाय थंय तुमी टायम हें घालिना. जाय थंय इन्सिडंट जाता थंय पुलीस पावना. असले इन्सिडंट तेणे कितें क्रायम केल्ली आनी जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें घेतल्या. चेडो ना जालो म्हाका आयज. चेडो ना, तिची हालत पळय आवय कॅन्सर पेशंट तो. आनी तेका कशें काडलें आख्खो गांव रडलो. आमी फॅमिली रडली, ती रडली काल तेजे हेका. आख्खो गांव रडलो. कित्याक त्या चेड्याची केन्नाच कोणा कडेन येना. केन्नाच तो ओळखी जालो वयतालो. तो आपलो मोबायल आनी तो. आनी ही तो PI म्हणटा म्हाका ही कंप्लेंट हेका रेल्वे स्टेशन इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणटा. म्हाजी म्हायती म्हणून म्हाजो व्हडलो जावं जर्नलिस्ट बॉम्बे आसता. तेका हांवें सांगलें अशें सांगलां. ना पप्पा ते केस डायवर्ट करूंक सोदता म्हणगलो. कित्याक आपल्याक म्हणून ते इन्व्हेस्टिगेशन केन्ना जाता म्हणून तेंचें काम सोंपलें म्हणगलो. जेन्ना बॉडी तेंणी दिली, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलें, रेल्वे सुटली म्हणगलो. हे लोकल पुलीस स्टेशन तुमकां लागता पळय तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन हे डायवर्ट कित्याक करता आमकां विशय हो. ओल्ड गोवा पुलिसान आतां ही कंप्लेन चेडवाचेर रजिस्टर जी तुमकां इनवर्ड केल्या ती कंप्लेन FIR करपाक जाय. तो म्हणटा तिंका हे करता म्हणटा. कोणाक हेंका रेल्वे पुलिसांक ड्युटी काबार जाली. तुमची पुलिसांनी हरशी नाका जाल्ल्या केसींनी तुमी कोणाक ट्रेस करूंक वचना मरे धरूंक. तुमी चेडवाक बापायन जेन्ना म्हणला हाडटा जाल्यार कोणाच्या प्रेशरार तुमी त्या भुरग्याक इतलो ट्रेस करपाक आनी प्रेशरायज केलो. जर तुमी चुकना जाल्यार त्या चेडवाचेर केस रजिस्टर करा. जर कोणाचो प्रेशर ना जाल्यार ह्या चेडवाचेर FIR जावपाक जाय आनी आवय बापायक न्याय दिवपाक जाय. कोणाक ट्रेस करूंकूच ना मरे. हा असल्या साध्या कामाक लागून एक चेडू सांगता ते बी कसले चेडू, कसले चेडू गांवार भोंवता पळय तसले चेडू येवन बसता जेजी आवय तसली.
10 जाणां फुड्यान भोंवता, बापूय तसलो, चेडू वयता थंय वयता, आयफोन कोण हाडून दिता, 4-4 हजाराचे कपडे हाडून दिता, सूर मारून भोंवता गांवार. ते चेडवाची तुम्ही FIR घेयना, तेजी कितें इज्जत आहा म्हणून तुम्ही घेयना, तसल्यांची इज्जत. आणि यांची कितें, यांचो चेडो गेलो तो हाडून दिता तुम्ही. युनिफॉर्म घातले मरे, मातशें न्याय तरी आवय बापायक आनी त्या भुरग्याक दिवचो. तेणे जे मरण तो मेला न्हू त्या चेडवाक लागून आनी भिवन. पुलीस म्हणल्यार भिता, सादे भुरगे भिता तुमकां गुंडा भिना, तुमकां सादे भुरगे भिता. कित्याक भिता, तुम्ही साद्या लोकांकूच सतयता आनी तांकांच प्रेशरायज करता. तो भुरगो कुडके जावन मेलो रेल्वे पोंदा तुम्ही चिता. कित्याक तुम्ही ते आपल्या फॅमिलीचे श्रापाक येता. युनिफॉर्म घातल्यार न्याय दिवपाक न्याय दिया. आम्ही मागता तुमच्या कडेन, तुम्ही हे केस रजिस्टर करची म्हणून आनी न्याय दिवचो म्हणून तांकां. तेंच्यानी पुलिसांनी एक्चुअली ते एक तर सर्च वॉरंट काडप, नोटीस काडप आसता येवन पुलीस स्टेशन येवन मेळा म्हणून. तेंच्यांनी जेन्ना बापायक फोन केला, बापान सांगलें की बापून मेडिकल कंडिशन बायलेचे अशें आहा, सो हांव फाल्यां येवन मेळटा म्हणून. सो तेंच्यांनी बेस्ड ऑन दॅट तेंच्यांनी ते रावंक जाय न्हू. तेंच्यांनी ज्या प्रमाणे म्हाका दिसता एका सायराजाक जे फॉलो करतले कंटिन्यू फोनाचेर, तो मे बी तो मेंटली डिस्टर्ब जालो आसतलो. आनी हेजेन पयलीं तो आनीक खंयचे तरी इन्सिडेंट तेणी पुलीस स्टेशनान पयलो, सो ते तकली नासले. तेणे कोणाक तरी गांवांत जाल्लो एक इन्सिडेंट, भुरग्याक मारला तो म्हाका सांगताले घरांनी. सो ही वॉज अंडर मेंटल प्रेशर. फर्स्ट ऑफ ऑल लव्ह मॅरेज जाल्ली ती, मायनर भुरगी. तेजी आवयन कंप्लेंट आपल्या तेका ती हाडलेली जाणा. म्हणून तेका कोण घेवन गेल्लो पळय तेच्या समक्ष त्या भुरग्याक मारलेलो. म्हणून हो तेजी तकलेर तो म्हाका ती गोष्टी पुलिसांनी मारलेलो तेन्ना पुलीस स्टेशनान. आनी कोणाचे भुरगे लव प्रकरण आसलें. म्हणून आवयक आनी आवयक कशी नासली चेडवाची, म्हणून ती कंप्लेंट जाल्ली. ती कंप्लेंट जावन तेका पळय तो येल्लो न्हू कोण तरी आमचो हांगासरलो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो, तेच्या समक्ष तेका थंय मारलेलो. आनी हो त्यो गोष्टी म्हाका तेणें सांगलेल्यो आसल्यो तेका खबर, पुलीस मारता म्हणून. तेचो समज जालो की आतां पुलीस आपल्याक धरतले आनी मारतले. हो तेणे मेंटलिटी ही तेजी यूज जाल्या. आनी म्हाका हे कळोंक नासलें, ज्या दिसा पयर हांव हेका गेलो न्हू पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवंक, तेन्ना तो निलेश म्हणटा पुलीस पळय, तो तेणें म्हटलें आमकां. आमी ताका 2 मिनटांक चुकलो, आमी ताका पाटलाग केल्लो तेजो म्हणून. पाटलाग केल्लोच म्हणून गेलो. मागीर म्हाका घरा कडेन येवन म्हाका चड हें जालें, तें फील जालें. मागीर तकली हें जाता न्हू, हेणें पाटलाग केलोच म्हणून पळलो तो म्हणून. तुमी पाटलाग करिना तो वचना, तो म्हाका मेळटा न्हू. म्हाकाय फोन केल्लो न्हू तेका, म्हाका तो विचारलो तेणें पप्पा खंय पावला काय म्हणून. हांवें सांगलें तेका रायबंदर हॉस्पिटला कडेन पावला म्हणून. आनी 4 रस्त्यार येवन जाल्यार हो फोनूच घेयना. फर्स्ट ऑफ ऑल पाटलाग केल्या पुलिसांनी, दॅट वॉज बिगेस्ट मिस्टेक. तीच मिस्टेक. तो फरारी नासलो, तो फरारी नासलो तो. आनी तुमी सांगले न्हू त्या प्रमाणे तो आमी येवन मेळटा म्हणून. युअर ऑन द वे, युअर ऑन द वे टू मीट द पुलीस स्टेशन. मर्डर करता थंय तुमी वचात ना, कोण मर्डर करता ती. आयज म्हाका पुलिसांनी ते फाटल्यान वचपाची गरज ना न्हू. तो भुरगो ल्हान भुरगो न्हू, तो युअर अंडर मेंटल प्रेशर. ते कितें चेडवाक फॉलो करनासलो तो, मोगान आसली ती. तो तेका बराबर भोवले ती, रावले ती, सगळे तेंचे जाले. तरी ती चेड्याचे तुम्ही संस्कार पळया आवय बापायन दिल्ले. तो तरी त्या चेडवाचे नाव घाण करिना. ते आवय बापायचे संस्कार पळया. एका म्हणटा संस्कार दिल्ले, तरी तो तेणे काय उलोवंक ना. तेचे खूब आसा मोबायलाचेर, तरी तेणे काय उलोवंक ना. आनी हांव सगळ्या युथांक सांगता, भुरग्यांक सांगता, पुलीस कंप्लेन जाली तुम्ही भिये नाका. इतून भिवपाचें काय ना. तुमकां कंप्लेन जाल्यार पयलीं तुमकां लेटर करची पडटा तेंकां. तुमकां जर फोन केलो तुम्ही डायरेक्ट कोण लॉयर घेयात, एक 500-1000 रुपयान लॉयर येता तुमकां. तुम्ही तांकां कितें दियात पेट्रोलाक आनी त्या लॉयराक सांगा, तो लॉयर येतलो. जर तुमकां लॉयर मेळना तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करा, हांव येता तुमच्या वांगडा एडवोकेट घेवन. पूण तुम्ही प्लीज आपलो जीव असल्या चेडवांक लागून आनी मोगा खातीर जीव दिया नाका. पळय हांकां मोग करा. ही आवय बापूय आयज आवयचो कोण आसा, ती रडोन रडोन दुकां सुकली तेंची. रडोन रडोन पळय तिची कितें जाल्या ती. फोन टेस्ट करचे पडटले, कितले पुलिसांनी ताका फोन करून हॅरेसमेंट केला. फोन हवंय सध्या रेल्वे पुलीस स्टेशन इथून तो लिवेरा म्हणून तेणे सांगला ना, तो थंय मेळलो न्हू. ना पुलिसांनी ना तेका लेटर केलो ना काय केलो. जेन्ना फादरा कडेन उलयला आनी आख्खे गोंयभर ह्याच ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्यो अशे खुबशे कंप्लेनी आसा. आमी जाणा तुम्ही ड्युटी करता, आमी जाणा की तुम्ही युनिफॉर्मान येयले की कोणे बायल येयली चेडू येयल्या, पयलीं तांकां हे करता. आनी चेड्यांक कितें जीव ना, ते कोणाचे जीव न्हू, ते कोणाचे भुरगे न्हू, फक्त चेडूच भुरगे सगळ्यांचे. चेडे बरे वायट आसता तशें चेडवांय बरी वायट आसता.
जेन्ना कंप्लेन तेंच्यांनी दिल्ली तुमची ड्युटी तुम्ही लिगल हितून वचपाचे तांकां नोटीस करचो आसलो चेड्याक घेवन यो तुमचे कंप्लेन येयला म्हणून तुम्ही ट्रेस कित्याक केलो फोन करून ताका भिवयलो कित्याक 22 वर्साचो भुरगो तो